वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण मोर भूमिष्ठ प्रणाम। परमराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण मोर भूमिष्ठ प्रणाम। उपस्थित समस्त दादा माँ मान मोर आंतरिक आनंदित जयगुरु समस्त जमती भल रे ताहा मु परम प्रेममय रंगारातुल चरण रे प्रार्थना रखे। आज जो विषयटी नहीं आलोचना करने को चाहूँ से विषयटी हूँ जीवन। आमे की प्रकार जीवन लाभ करने को चाहू, आमे की प्रकार जीवन लाभ करने को चाहू, आउ सही प्रकार जीवन लाभ करने आम मान को कौन दरकार, कौन आवश्यकता अच्छी, किपरि आमे जोपरि जीवन लाभ करने को चाहूँ, जो प्रकार निजक बनैबा चाहूँ, आम जीवन में जो आम पहुँचा चाहूँ, जहाँ आम हेबाक चाहूँ ताहा हेबापाई कौन करने से कथाटी आज परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को भावादर्श रे तांके कौन कहते से विषयटी आपण मान सम्मुख तुली धरबी तांकर श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण गोटे बाणी माध्यम। तो आसतु से बाणीटी आम पाठ करवा। जीवन को जो भाव में बलि देव निश्चय सही प्रकार जीवन लाभ कर। बाणीटी जीवन को जो भाव में बलि देव निश्चय सही प्रकार जीवन लाभ कर। यही कथाटीर मर्मार्थ कौन, यार गुरुत्व कौन ताकू बुझापी आमे पाथय कर प्रसंग सत्यानुसरण परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दांक सम्मुख में जहाँ आलोचना करा जाए बाणी उपरे से कथा गुड़ी आपण मान सम्मुख में ठीक अच्छे। तो आसतु आम से पाठ आड़ को आगे जा। बाणीटी पाठ हो सारा पर मदन पाल दा आदेश पाई यही बाणी पर आलोचना करने को आरंभ कले। से कहते मो जीवन रे जहाँ हेबार आवश्यकता अच्छी बा जहाँ हेबाक चाहे मोर जीवन को सही भली आदर्श रे उत्सर्ग करी, आउ सही परी आदर्श उत्सर्ग कले मु सही प्रकार जीवन लाभ करी। श्री श्री पितृदेव कहते गोटे उदाहरण देकी कह जमीती कि समस्ते बुझी पारती तमें कौन हेबाक चाह, सत् हेबाक चाहे जहाँ जीवन वृद्धिर सहायक। ये जीवन वृद्धि कहले ये जीवन सबकि को बुझेब, जहाँ जहाँ कहले आमर जीवन वृद्धि आड़ को उन्नतिर चरम स्थान को प्राप्त हम। आनंद जो जीवन में आनंद प्रेम विस्तार सबकि लाभ कर। आउ सही प्रकार कर्म करवा हूँ जीवन वृद्धि, सही प्रकार कर्म कले ही आम जीवन वृद्धि प्राप्त हो न कि। तो जीवन वृद्धिर सहायक ताहा ही सत् अर्थात इष्ट मंगल। श्री पितृदेव कहते ये जीवन वृद्धिर सहायक ताहा ही सत्। तार अर्थ कौन, जीवन वृद्धि पाई गोटे आदर्श धरवा हुए तो तमे कौन हेबाक चाह। गुरुकुंगर पांडेता कहते व्यवसायी हेबाक चाहे, गायक हेबाक चाहे, डॉक्टर हेबाक चाहे, भल चाकरी करने को चाहे, भल ऑफिसर हेबाक चाहे, एमिति तो आम मनकर चाहिदा थाए। हाँ सी तो गायक हेबाक चाहे, मदनदा गीत शिखा हेले गायक हेबाक हेले जी भल संगीतज्ञ संगीत जानती तांको पाखरे निजर जीवन को उत्सर्ग करने को पड़ो। श्री श्री पितृदेव आदेशात्मक भाव में कहते एमिति भाव में आदर्श धरबू जो समस्तंकर मंगल हुए। से प्रकार आदर्शर चरणे जीवन उत्सर्ग करने को हुए। ठाकुर का आदर्श मानि चलिले सपरिवेश जीवनटा को भल करी हुए। से निजको ठाकुर निकट में उत्सर्ग करने को हुए। एठी परम पूज्यपाद श्री श्री पितृदेव कौ आड़ को इंगित करचंती जे एमिति भाव में आदर्श धरबू जो समस्तंकर मंगल हुए। अर्थात आमे जहाँ भी हेबाक चाहूँ जो आदर्श भी मोर जीवन को उत्सर्ग करूँ
সেই ଆଦର୍ଶଟା କିପରି ତାହା ଟିକି ନିକି କରିକି ଭଲ କିନା ବୁଝି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇ ଆଦର୍ଶରେ ମୋର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବି, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ, ମୋର ଏଇ ଜୀବନ ଚଳନୀ, ଏଇ ଜୀବନଟା ଦେଇକି ଆମେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଉପକାର କରିପାରିବୁ, କେତେ ଜଣଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବୁ, କେତେ ଜଣ ମୋର ଏଇ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଉଠିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ, କ'ଣ ସୁବିଧା ହେବ, କ'ଣ ସେବା ହେବ ମୋ ଦ୍ୱାରା। ଏହି ପ୍ରକାର କଥାଟାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିବା ପାଇଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଧରିବୁ ସେଥିରେ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ଆଉ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସେଇ ଆଦର୍ଶର ଚରଣରେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ନିଜେ ଧନ୍ୟ ହୋଇପାରିବୁ। ତେଣୁକରି ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସପରିବେଶ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମାନି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସପରିବେଶ ଜୀବନଟାକୁ ଭଲ କରିପାରନ୍ତି, ଭଲ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଉନ୍ନତ କରି ପରମ ପ୍ରେମମୟଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ଉଠି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସବୁବେଳେ କହିଥାଉ ପରମ ପ୍ରେମମୟଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲ। ଯେପରି ମହାଭାରତରେ ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ରଥର ସାରଥୀ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ ଅନୁସାରେ ସେ ଚାଲୁଥିଲେ ଏବଂ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସେ ମହାଭାରତରେ ବିଜୟୀ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଜୀବନରେ। ସର୍ବତ୍ର ଯିଏ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଛନ୍ତି, ମଣିଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଛନ୍ତି ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ସତ୍ ଆଦର୍ଶ ଅଛି। ଆମେ ମାନେ ଏହା ଖୋଜିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇପାରିବୁ। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ପିତୃଦେବଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତ ପୁସ୍ତକରୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗରୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଦୀପ ପାଲଦା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି 5 ଜଣଙ୍କ ସେବା କରେ ସେଇଟା ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦା କହୁଛନ୍ତି 5 ଜଣଙ୍କର ସେବା କରିବୁ କାହିଁକି, 6-7 ଜଣଙ୍କର କରିବୁ ନାହିଁ? ସେଇଟା କହିପାରିଲନି, ସେଇଟା କାହିଁ କଲ ନାହିଁ, କହିଲ ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ଯଦି ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସେଇ ଭାବରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜୀବନ ହିଁ ଲାଭ କରିବି। ସେଇଟା ତ ଠିକ କଥା, ଠିକ ହିଁ ଲାଭ କରିବୁ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଅ, ଯେମିତି ସକାଳରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କାହା କହନ୍ତି? ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ବୃତ୍ତି ନିରତା। ଇଷ୍ଟ ହେଲା କଲ୍ୟାଣର ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ। କଲ୍ୟାଣ ଯାହା କଲେ କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ କଲ୍ୟାଣର। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ, ହଁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା, ସିଏ ତ ଇଷ୍ଟ ତ ସାରା ପୃଥିବୀର ଭରଣ କରନ୍ତି, ଧାରଣ ପାଳନ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ସେ ସାରା ଦୁନିଆର ମାଲିକ, ତାଙ୍କୁ କି ଭରଣ କରିବ? ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଭରଣ ପୋଷଣ କରି ଦେଇପାରିବୁ? ନିଖିଳ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଯିଏ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବୁ? ଉମେଶ କହନ୍ତି କରିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମଙ୍ଗଳ କାହିଁକି ହେବ? ସିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ, ଜୀବଜଗତଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦା ହଁ, ସିଏ ଏତେ କରିଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ କିଛି କରିବୁନୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଭକ୍ତି ଅଛି, କେବଳ କହିଲେ ତ ହବନି। ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଯାହା କଲ୍ୟାଣକର, ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ନିଜର ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ, ସେଇଟା ହିଁ ସତ୍କର୍ମ। ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ଅନ୍ତରାୟ ଯାହା, ସେଇ ହିଁ ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାହା କଲେ ଲୋକେ ଧରି ବାଡ଼େଇବେ, ପିଟିବେ, ଘୃଣା କରିବେ। এই কথাଗୁଡ଼ିକ ଯାମିନୀକାନ୍ତ ରାୟଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଦିନଲିପି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ନିଆଯାଇଛି। ତ
तो आमे माने कौन जानलु जे आमे मान जीवन में जहाँ भी करूना कहीं सत आदर्श धरवा पड़ो आम जीवन को जो भली भाव में बलि देबू निश्चय आम से प्रकार जीवन लाभ करूँ तो आमर आदर्श अनुसार आम जो मानू निजर जीवन बलि दे उत्सर्ग कर देछु जीवन मूल काठी मूल दिशा बोली भावुचु से भाई आम हो ठीक अच्छे आज एतिकी मु अधिक कथा कहबी ना समस्त बुझुंट जानते मोर बोध कि मुझे जहाँ कहली भल लगे निश्चित भाव लाइक कमेंट और शेयर करेंगे निश्चित भाव कमेंट टिके करेंगे कहीं आपण मन कमेंट पाइले मत करने आहरी उत्साह प्रेरणा जगै ठीक अच्छे आज जय वंदे पुरुषोत्तम।